Yelnerari l'armée ne wakatu sambisi molkiba wakat lauto tit pour Stéphane ne wongo la yakiam angete tu TV et puis lunda kibaya ne Burkina Faso go ne mata wala soba sans sa kwesi wiliga tenga nuga wa tinkula menga san ngana toto san kende ne pamda son stantara benabouma sangete politique kibaya tu TV la watfm benabouma ne wongo Izama fa fa ya lunda yibi wombala la go ne mata wala soba ziaka koisi na wili tenga nugara sinya soba wika sampayi de wakata yemel bala donc on koy sport wakata yemel tenga nugara linga simbe apombi pipi ringa bangti panyeme nga yam da tawa député ramba tawri ya tanku guro rigel ko bala pila way tak man kyanga bene bron to panon mere nam to kyanga rigel kan yela mete député ramba hosinga tuma tenga to so wata bene mo wuli tenga premier ministre wata be mo wuli tenga nugara ya ren kitete bam kyanga bene da bi passa me to sansa auto ne ko likro wala vote kamane donc ya hana wo wuli tenga nuga den la lere polling simbe même tiendam ti bum hen son mayida ya ti ne bana pa ma viu mo ha tin pa ma viu on kelre bala ham pa yilere ba be so toka mbe blemba pour bam tin kelre lem ti écouter dam ba zabam to la ni circulation ho be ko so zingen to be tum zingen même pa yilere imra fo metin zinde mengi bilfo le pinde lera yi lera na nu fo womenga watenge hen ya ba fo batatu na zine nangi afna ngumba halame ube hin mbiso watan sabatan la wap kum sala lera imre na tun wek nguligi la tumna panana apana na tibala Burkina Faso nuga hana wek lera imre apatum de me ni hunwe kamenga modokon bale hana la fion wenge korongo wenge tenga koklo wenge kombi sana pam tuma pa ni yela taba fana na taba wek lera imre apana lamtero tono sembe metibale akwa ko hewu so ko hunde gidenti sembe ultime wuso France da gumulia sanket ne yukolra wenge sanket nembe boleto ngam gone mator sabsin zeka hane zaka ko sa wuliga metibam de vraiment ka soda na yila ton zabne terrorisme Burkina Faso o bien sabla man ko sen ramanake ndi bam passe wuliga meti VDP ramba songo wuso tens wuso point na yiti banam lebe ko wat la fili wat nebn men lebe ko sa point del VDP ramba moto ko me hane somore sum pakade tengan bandamba na yiti tenga pam ko yibu tabo belam ti wati tune yami mti 2018 Burkina Faso ra nyaka tonto bonti loi de programmation militaire ni ya belam ti kitamti soda panton pame haya ne formation wenga ne tumte wenga zapte wenga bamson pame na wati tune loi kan san ya yuma na hala ndikra 2018 2022 les passé bamba ganaka tourma no sumboti padelle donc programme d'appui au développement des économies locales ratitia wikmenga bangel na amazin décentralisation mais dans ma commune sont li kangana songwe na zabane fara na le pa mais il y a plan d'urgence pour le Sahel dans singambewa il kan so yana il ton balé ko lo kalma me wakani nga ya tuma kalo tinine wa bela fone wa kirwana to yikin kyanga fo han tun bon ko me nga ndatan zaka mandatan za fo hondo kapfuka apo pana de ton ba environ kyanga te zabam dambe donc wakati ni fara ne zule sa tawa ton pera ni ba kyanga donc na yile jidre ya lire kan sa ba mening bene na ton songolene hane ni ko la wenge gulige manama la ble wulige bumni ngwate sane songro wen gumda zaka la ton za kwamba milmeti rasmi yiba gurugudu gumbe sinkene kalmi se si lipsu pano ne limsra go ne la semane ban kaset seba bobo bakalula la BPC yam ko sa abzek be yam ngeta asomnam ne yam yawana hani sidab gumda ya semsame ne ban yeti bla tameti banam le bangwa yisu madam ko to wala ko ne ba yisu madam ba ti banam le ko ti karonga le ban singa bali sin himbe karonga ba karambe lo woro ka li ko so be karamle pour rien ambeti karonga yalsi bali karambi se wuso fo data ba mi me data ba donc la tontin la menti tenga taw damba mana no masa kongus mi pugulu man kala kamba yime man manifestation na mazwe kyang ti wayi pay so mai ti bi pugulu man kala ti bamp kilam pasi to lo ambulan haka ta vite number 1 ti bari olonga ambulan hapo ti bam kiti asi la zenda to beling dignel son proviseur ti bam da payera tinya proviseur l'école za kapoy ti tengara merci tawda merci to wat nanti ba wara ni ndare zenda ne ton yabum ni ngene sang ni zinde be nawa la ban tunu sam tum ni la killa ni proviseur mobile bo ti bam yol mo na singi ton adam ti to adam ti no ba manam la son so manra
bamda paton buhane ton tanswa gum kanga su se kanga yora na yingombe ara no da ton di pinde o mda kan zuye man tere o men tibi pulo la man kalma ara se kanori kre abo se kamna luba ambulance har se kanori kre wati tan o to ha comme le colbi aussi da zimbe ton yeti kanwa ton tun la zimbe paton nyam gelo we karambili paton ira karsa mi hen dat gela totoy donc pas karong ha bumboto ton pa kisi la korongo wen karambili la karsamba mam datam tu gel ma moto no anyi pa ya karambi ale ba karsamba ba menga ya karsamba ni mbonupti encadreur pédagogique ramba inspecteur da malay uswa ya bam tumde pa karsamba men tumnane donc somba meto manti kamba bange wan parato se karambise ngome la somba meti babara mabang ti kamba bang karambise bamna mana yi kibaki de bon to kama bang la yiso pa jini ti zunu le ter passo ti yem sini ngette to wala tin kenzi ga to mo ha yo le single donc ha ne ton tanso no ma ha zindi la passame ti namti keten mal pa ko ngol na pam ne la mette bla goma PNDS bani ko lokalam la banra zindi c'est marde na mare yida pusuka son pam tuma antume la pagum na ken pales na election when PNDS yu na mali ba no yu so ba sida bambale mi bale tenga taw dam mami lam ti bam de mi tumna li ba ka bambale bam tuma menti ne ba pekata donc bam la ten sur la menga li bam pa he premier ministre parti mais il y a même premier ministre bon ti go yopo woto vota hansa ti keten tu nampanya voilà tu dois le mi mais tu ti ayuma nula manda ya yuma nase bale nyok da 2015 la 2016 na ma singli wona sa 2020 wanya ka 2020 la na ma men singla li 2021 wona sa 2025 donc ya yuma na menga yuma na hatia mana ya zulu sa ta bana ya feri la mala men ya xisu apai pitu yuma na menga bale yuma ta ba ha wona singre vota wa non nyama ngudi ti da to bana difference ti nyama ha sa me apa be lu no han wata bana wane nan lidar biya biya yama nan panani bo wane na kin pale aton pa wumda ka so vumore apar pele ya belam ti a mami mo dogam han la pantoni nge bamda boron kan talan tuma ko bazugu pisko pide tumne bam hangana re ko bazugu pisko pola yopo pide non la titi han bamba pende ha amodoga la différentiel par la kiti asi ti nyi yoron wana kan février wa député na matoron ti mana discours de politique générale to vote yenda taton atoy premier ministre nyi ron différentiel la bana ka obaya zu la moyele Burkina Faso yoron ta par la kamba comme pouli la comme dibli zuto hontumde bangara bat bo ti économie planificateur damba to tengulu se kanga référentiel be rambo na ti prospective Burkina 2025 ni ki États-Unis la ba maintien ka wara donc bamba le mi la hani sida mon sami lemti convertable non pas karabaya voilà yura baya a cause wa pasame awa yimeti sonson la hanka oroto ti yolo mi meti han ya tout mon ton kyanga la ton pa ti ton gada yenda yiti yan pa yiti ton pa tum dame la ya ba mon polo mo sabi man bale ya mti Burkina tenga zamba apa ngonten sa taba président yiti sibele to bonti programme ti yenda la yenda na talento metenga ahanya ansa la yitin le man planto to beti PNDS able han wona la singam ti CCLP mo le baskade ti bamba wale ba ti PND ti ayela na tikintu la yam tikintu mo so men han na pasa ya bale na tikintu nyela supremacy na masmu be yela yibu kala mi si kena mana molbu toto la charson po we pas na kin pas sun tikin tum ti tenga pam yidigri be me mana na masum benabuma et pour la barka tan pour barka sambisi de na ki baya pour sinkede ne guruga sun jindi kala mi si kene Burkina Faso mi sa na sandaba en pasi wotro ya sabati tenga na ba ab zekwira en comptas ko la man bole sna internet ka fanton rangi suma damba at pam darok ma Christian Kabore tenga na ba son konkoisa oguma falande abene zambilingo libre ne mole parce que dans une situation comme ça il faut savoir raison garder ntedam ti yelsa wa wotone ne nam to bang yon komen am tedam ti passerada ne na ken repsan da zo indika tanan zo inkille kene e tout ça il pisila yiba nous soyons aujourd'hui en train je dirais d'arriver à ces extrémismes de ce genre. Titonzo intolerik runda nzo intolendata antum son pasakade pipi again babsan again to wakitete ta bene sodasa son wato yida sodanis menga sembe tumzinsi sinailon ton ko limbu de yon. Deuxièmement,
que des élèves avaient jeté des projectiles dans des écoles pour faire sortir d'autres élèves. Yiba soba karambisin king le kol kin repoussé anant lob kuga anayilan top karambita hi top kin yebo timasa karan sam na mataw soba sin ya proviseur to nanti nenda abilu pora yel kan fa gili ke pmt dam ti abum sum pasak. Vous savez, nous avons tous été des élèves et nous savons que derrière ce genre d'opération il y a toujours des manipulateurs. Fa gili ke pememe titon fa yi karambisi la demi me dil kan se buda sa to watin ne bembe poro wan tonkoda la mamda ton ku karambisa to be yokum men ramba la bis abéonère. Parce que ceux qui sont censés les manipuler aujourd'hui ne s'occuperont pas de demain lorsqu'ils ne seront plus à l'école. Balene ni simbe poro wan tonko de lunda ni kan ramba pa zabbeoye absan wa yile bakaranga del nenam tinika fa gili capital yam yaren soti ton bon karambisa baramba la karambisa to man absan na manara ti lebaron wana ken song zugu bale koranga ya le kolwa lamtedam da singa da zakonanda wow kahamdamba wow karansa amdamba ya bum sintaliondo nenam keten zekadam koisen koten to mouti zone resa et lancer cet appel à l'apaisement. Burkina Faso gonema tawr sobaya mewakiuga rasma piga lani labkenga na tonti umore sane bukoldo kasanga osia wodro ajibu soba absombonde ti tribunal de grande instance waga 2 ya woro sakni absombonde ti Karpala arrondissement piga la yimla Burkina Faso me ya bukawlo no kongo en tal minimum bangre la ton tembu budni sifance kinde ne transformation sa mansma et pamda venam ne ami Valien. Woro bukodo kasankanga absambonde ti tribunal de grande instance wagado pakra aya bumsu wana songe woro bukodo kasanga agubugda arrondissement yoba yopwe piga pila yemen liban pas pila yibsimbe woro kane la commune rurale damba wasaba comme sila couvri liban pas bazin province la liban passé nebs nambude nebni se sempam kongurbu totora bukodo kasankanga absambonde ti tribunal de grande instance wagado na bambu nebni sebab songuni tibke saptoro tan sobsod sa wenwa a Christophe Joseph Marie Dabire si ago ne la tol sob zindi buko do kanga pakalon winigeme en mettant en opération et ningme kende tibuko do kasankanga pak rundawa adia sinkerni la loi abson voté 2014 yumni ya bumsu munigi titon ni digde panga tibuko la tontenga to rondik na ken songo ya sidme titon mimi ti yalo son ketembe ndat manare sinkede ni buko na pampang wenge ti nimbui de fagili to rondi tontenga buko la nyondo buko do kasankanga abson bonde ti tribunal de grande instance wakadowa pakara aya bumme sinankite tibkelembu nebni sibab sunguni tibkin saptoro ta sobsod sa wenge si ya bum sin nam sa tontenga runda wa sna yile tini mamba sunguni tibkin saptoro ta sobsod sa wenge wa mi to pam sore enyase tontenga bukora tawle buko do kanga pakara kele sababu tibzindig ne bayibu ubtum gwelsen senturi ni tigsiga ya Sébastien Rapadam naba si ya buko do tawl saba lim pasa Emile Zerbo si ya procureur si ya ke tigete buko do yelle a Emile Zerbo munigame. Vous venez d'être témoin de la yam fa yi kaseto ni tum ninga sam mandum de sinkende buko do pakar wenga wal fike lempo ne sin zindigi buko do tawl saba abtum gwele lim pas mamenga si ya procureur sinyak tiget buko do yelle ton nan ni diga panga tilasim son wate biton zindi nem ni sipsa gilli sinyake tina entum buko do kanga pour wati tuma ton yitata la ton nan le bo bola yamba on kora ninga ton sinan sing tirere nem ni sipsa gilli simpam tala le premier justiciable. Buko do kasankanga absambonde ti tribunal de grande instance wagadewa wanki tameti Burkina Faso buko do tele bampisi la yowe la atala repusa taba absambonde ti salle d'audience rama repousse bampisowe la nu absambonde ti bureau rama le bampas ni muiza la ro absambonde ti salle d'état civil ameba la te da faningri ya bum senta ton sefawa miliara atabo
Masa nan timsa na wuri sora tingni sumbo netiziu zandam damba sembewa sera kiba kitba me wikiu la sama piga la ni la sakana kiba kitba ya sankene kombe se suli sanda wiverde nimbuida kan temsa poussé abson pa me enyo la ya vai so mana lol pole wantuna yi sawato ton pa me kombe sa sandba la blisi tit sandba ab sanda wibra nimbuida ndesi an lepsi abramba venem si woto ya ne sen sawro la berenzi zambelongo Jiu zandelmi lo sembe ben la wuma kibale ti fada bantum hum pasaka en kin model bu to ni neben der da buidi yime o kiwa pipin da les 50 tara yibu lapton na yondes montaya la yon warda ala sene sa wara sen zandalem damba tawol sop be ben la wuligame ti warda wa ya wodo la bzuda en kin gana to don ko de ani buide sen kin heptoro ki tamete bam ton pa ma yorba bit kala la sene sa wadro bon tourna vraiment tourna bon baton était nane parce que tourna même pour ton yika ne ton nanam sa sacré ken wakado en tourne tourme en quel parce que nebning ton yon ko ka bon wo fa patron be wakado donc de ken wakado to gon pam jana meri na mon bébé te song ton on bo taurema pa ma peda yon ko peda me papa me yon ko donc Olen kite never let's say that you never why bale al pa me yon ko wi de pilan ala bon de keten be to ma ju ne beni se pesen yon de so montea absan de barom pam ti jandel mi lo song top pama abuli de sunori la kelen king de jandel mi lo pela wala mamuna to kana zoe la elik sangwidi obabe mamporo wa nyos ma mia taura donc ma mia se to vet mam sigla mano wefa mam rebis bugura o tam sigi la mam compleo ay seram pour de la vara kuso tu menam kelen de ko gudu ma ngunu ba ay seram mana nero so wala suno no ma woso pipi we fa lere e yimin soba yelinga pa mam tam turo yikin de kente ma men ken ma we fa kina e suno sita bala ala tuni men kay mam nan ken we fa kenne wala la mam men likin we fa kina wala important no ron pour de pian da wende lamna les comme nous on pour gendarmerie barka da mona kila nya ha to na poa ti song ti yel kan ko lo jena kali indigisi ni ngam kali Etsana le bulletin yamte warda wai la beton ronde se ne monte pile yibu la sayne soda sa sambe ben len torse abuli gamte warda wa tawol swaba ya bukali sa wada sumbo na swaba tabuba kinele bon ta moyra le be yani kanga lapsin par sokun ketam bawde ala buli gamte nemni sum pa man yoro botona abnan talba men ken bu kodlo kasang ning sumbe manga tab ko lo sakki Sambisi TV Gatba ya kamela da kibana antike titpus yamner kama yimli mursindi kwere an gesto TV na kenla ketin digida tawri sunan kile na wendo sun kondo amina